सर्च बार में egypt.net टाइप करें और कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। इसके बाद गेट 314 बाय नाउ पर क्लिक करें। फिर अपने 24 शब्दों के पासवर्ड वाक्यांश से लॉग इन करें। अपने वॉलेट में इनाम प्राप्त करें। सभी को शुभकामनाएं। सब Mga kapuso, ika-apat na pagkakat. Yung pakalat nilang kasinungalingan tungkol kay Pangulong Duterte na may ICC warrant of arrest. Dati magkaalyado pa si Inday Sara at saka si Kamat. Kaso lang pakita na ni Inday lahat ng kababuyan. I started speaking up since August 2022. No, April pa lang noong 2022. Sinabi ko na kayo sa Satanas. Nya, ba si Meta mitangilo, Meta mangilo nga Meta mi iko. Pero siya si Milky. Milky girl. Milky, ay boy pala ito, boy pala ikaw. Boy pala siya, boy. Boy pala siya, boy. Pekam pempe, pekam pempe, pekam pempe. Wala pa sa kanin. Sa 4 pa, sa April 4 pa siya mag 2 months. Si pekam pempe. Di rin pa pagsuso na ina ni. Makasama man si ina kay kang ka. Makasamuin to. Bata supladita into si pekam pempe. Kami para sa kato. Kabak sa ka. Metam nilong, metam tangile, metam bunsot. Iko, ganyan so iko metam. Hindi ka na. Maputi meto, maputi. Maputi gad chicken. Maputi gad chicken.